tayo guys sa alaga nating manok. Ito is naka crossbreed sa Buff Orpington tapos Brahma, kaya meron siyang konting balahibo sa paa. Pero crossbreed siya sa Buff Orpington tsaka Brahma. Next natin guys, ito is vintage na Rhode Island. Ang tangkad niya guys. Next natin is pure Brahma. Purong Brahma guys. Makikita nyo sa paa. Next is Buff Orpington. Purong Buff Orpington. Yan mga guys is 6 days old. Bukas 1 week na nila, kaya mahaba na yung pakpak nila. Medyo mahaba na yung balahibo. Yun lang guys, thank you.